Okay, kita. Ngayon, naimbag nga rabi tayo amin, kamsat. Ito kami manen, tapno nagkakadwa tayo. Sagutan da kayo ti kankantang Ilocano. Kamsat. May isang banag nga bangted panakapalag antirig na tayo. Nang runa kanya tayo taga Ilocos Norte. Kamsat, at amutay met ti ng TED ti panagkibayuhan niya tayo. Itatay laeng nasapsapa nga absat kapot ti damag nga dadwang nga nag-positive iti COVID kakabsat. Actually talo da may katlo ni Senator Bongbong Marcos. Ket iku natay nga roden talagang ited na ti kibayo buteng ngem ti kangrunaan kakabsat nga arami din tayo iso ti kumasideg ken ni Apo Dios eten nga kapsat iso ti kalasag tayo on sa baling arami din tayo ti agkarkararag ken ni Apo Dios tamo tayo nga ni Apo trabaho kadagiti nakaskas dao nga banbanag itay man makita maawatan o mabalin kas lang maringringan tayo o mabalin nagsardengin dayto yung kapsat amo tayong at dati Diyos nga makin control kadagiti so amin. Kaya biyang tay laeng ti agtalget ken ni Apo Dios kakabsat. So magipay kami ti kanta. Diti kanta ko na padasen ni Jesus. Ragragsa ilubong na patas mo ngemtal na awan masarap mo
pagasat mo, kararwang kaslemnes antilindo, kararwang masapulan maisalakan ni Jesus ti padasem tinagan tupayen tiyemputan nakendawel ni Jesus ti padasem napardas ti tiyempo kena baba ti metgat magatang tital na ti kayat mo magunudang kuma basulngat ti mahikat ken ka ni Jesus ti padasem tinakan tupayen tiyemputan nakendawel ni Jesus ti padasem ni Jesus ti padasem tinakan tupayen tiyemputan nakendawel ni Jesus ti padasem. Amen. Di na tayo paayen ni Apo into na mapantayo ken masidag tayo ken buwana. Amen. Amin dagiti kakabsat ket lumabas danto mapagbalaygan tayo to ida itinagan. Amen. Agtalek ket tayo ken buwana. Saan tayo kung mga palpalubusan nga tibuteng isu iti agturay kadagiti puspuso tayo. Napintas iti agdanag ngem ti aramiden tayo no agdanag tayo mapantayo ken ni Apo. Ngem no agdanda no masubraan tayo iti agdandanag isu di jay mangted iti panagbuteng ket into no adda kada tayo iti buteng isun tumeten iti kaslang mangparalay. Isod ka po na nga, iwaksi tayo iti buteng, ngem, agtaray tayo, mapantayo ken ni Apo Jesus, saan na tayo to nga paaye. Amen. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, what a day, glorious day that will be. Amen. Nagloryaan nga aldaw. Amen. Manayin na bag nga rabi tayo amin nga absat. Saan ko nga makita no sino dagitay bibuyat at makablawang kayo kuma. Ngem, kablawang kayo amin nga absat. Hang kayo man nga mainaganan. Bag nga rabi tayo. Tigitikan kanta ket mangted mang-inspirar kanya tayo nga absat. Naglalo dahi ti naudi nga nakanta, what a day that will be when my Jesus I shall see. At danto ragsak kakabsat nga nagpaiduma nga yeg ti Apo kalpasan
daytoy agdama nga paspasaren ti tunggal maysa kanya tayo kakabsat. So dagiti so amin nga kakabsat tayo ti Christ Centered Fellowship nimbag nga rabi tayo amin kakabsat ni sino digi jay Oripay kadagiti adda di sa baling lugar Hawaii ken ni Sister Alma ken dagiti da dumapay kakabsat hanggayon nga may naganan Pastora Hana ng Tercy ken da dumapay. Amen. Siguro kalpasan nan to daytoy mabalin kuntong masungbadan. So dagiti request yung kanta i-comment yung line DJ Labs at mabalin mi nga kantahin to into no sumagsaro no ngem no makita mi madamdama nga sigod ke adape oras siguro mabalin nga kantain mi eden nga kakabsat gitay kakabagyan dita Isabela di Dalig Pangasinan ken amin nimbag nga rabi tayo kakabsat kahit ko ti mangibasa ti paset ti nasantuan nga surat iti daytoy nga rabii kakabsat manen jay ko nakita tay nang ted ti kibayo ti dandanag ken buteng ti naipadamag kanya tayo iti tayo nasapsapalaeng kakabsat nga noon pa ti Tarigagay tayo, ti Dawdawat tayo, ti Ilocos Norte ket agbalin nga COVID free. Ngem itatay laeng na ipadamag nga dadwa kapsat nga nagpositive maikatlon ni Senator Bongbong Marcos kakabsat. Ket siyempre ti maysa kadagitay concern tayo itatta sa nga agdama so dayjay panakaisagan at ti kasapulan tayo nonya ti kanen tayo nonya ti iluto tayo ngem itattay nang ngeg tayo daytoy nga damag mabalin kaslang dayjay idandanag tayo nga kasapulan ginaburan wenno pinandagan daytoy nakaapamak nga damag no eden nga sa buteng ti inyeg na ngayon kahit kuman ti mangibasa kakabsat ti paset ti nasantuan nga surat nga mangted kanya tay ti talged idi ni Apo Dios ket binilin na ni Josue ni Joshua tapnon iso ti mangituloy ti pinanawan ni Moses, gaputan ni Moses natay din ket ni Joshua ti simorono nga ramaten ti Apo ngem sakbay nga ni Joshua kakabsat ket makibakal isuna pinapigsa pinabileg ni Apo Dios. So ket daytoy kakabsat nga sao ti Apo ket kahit ko nga iturong ti sitwasyon tayo itatta eten nga kakabsat tapnon pumigsa tayo. Kaso iti kunana, iti Joshua chapter 1, iti Ilocano, kakabsat, Joshua chapter 1, iti verse 5. Kaso iti kunana, Joshua 1:5. Awan makagaway token ka, kariti so amin ngal aldaw ti panagbiag mo. Kas iti kaaddak idi ken ni Moises kas tamet ti kaaddak to ken ka di kanto baybayan ken di kanto met panawan madaydayaw ti Apo. Verse 6 bumileg ka ket umingel ka tasikan awid karigitoy at tao iti daga ngayon sa patak karigiti amamada nga ited ko kadakwada iso nalaeng a bumileg ka ken umingel ka unay tapno tong palem nga aramiden iti kas mayalubog iti suamin alinteg ani Moises nga dipen ko inbilin na ken ka saan mo apagpanawan uray iti makanawan uray iti makatigid
uray agbanag kanto as isasayaat iti sa dinuman apapanam. Verse 8, daytoy a libro ti linteg dinto umadayo itangiwat mo, no diket iti aldaw ken iti rabii panpanunutem to. Tapno tong palem nga ramiden tikas mayalubog iti suamin nga adda ana isurat ken kuana. Ta iti kasta parang ayem to ti dalan mo ket iti kasta addan to na imbag a banag mo. Verse 9, saan ko ayang imbiling ken ka? Umingel ka. Saan ka ngagbuteng? Ket di kami tagkulayaw. Taniyuba Diyos mo adaken ka iti sa dinuman a papanam. So may isa nga nakapinpintas nga paset ditoy diti verse 9 kakabsat nga kuna ni Apo Dios ken ni Josue wenno ni Joshua, di ka agbuteng daytoy kunana, bumileg ka ket umingel ka, di ka agkulayaw daytoy kunana. Eden nga kakabsat, taapay ta nihiuba Diyos mo addaken ka iti sa dinuman a papanam. So kanya tayong anak ni Apo Dios, eten nga kakabsat, katayong adda ken ni Apo maawatan tayo daytoy tati Biblia in karina ti Apo in karina nga addan to isuna kanya tayo iti kankanayon madaydayon ti Apo. Ket no si Kamet awan ka pay ken ni Apo ket addaken ka ti dandanag wenno buteng mapangkaken kuana pagturayem ti Apo to dayjay panang papigsa ni Apo ken ka. Eden nga kapsat. So daytoy ti imbagan ni Dios ni Apo Dios ken ni Joshua, di kag buteng. Ket kastamet, ket kung iba kanya tayo ti daytoy kun daway, di tay buteng, di tay pulayaw, agtalget tay ken ni Apo. Kas ken ni Josue nga kuna ni Apo Dios adda to ken ka sa dinuman apapanam. Kunamet ti Apo tunggal may sa kanya tayo kapsat adda isuna kanya tayo iti sa dinuman nga papanan tayo. Eten nga kakabsat, ket no agturay no rumuswa dayjay buteng kanya tayo mapantay ka iti sa uti Apo. Eten nga kakabsat, agparento beng ka agkararag ka ket di jay mariknam tumanen ti panang pabigsa ni Apo Dios ken ka. Eden nga kakabsat, di kung kuna tayo adda tibanag ni pagpakaawat ni Apo kanya tayo no apay nga si Mangbay daytoy nga pandemic. Eden nga kakabsat, global kanlaing nga ditoy ngem kadagiti suami ti maysa nga maawatan tayo panangi sagana ni Apo Dios ti biag tayo. Amuyo ti inaramid mi kangrunaan na kanya manipod idi ng rugi ti community quarantine ko dalos di dyan. Yung amuyo dati na awatak na adda na awatak amuyo no umay ti bisita iji balayo nya ti aramiden yo agisagana, diba? Agdalos agurnos so kasjay kita muyo adda urayan tayo nga bisita ni Apo Isus is tinobyo, datay tinobya. Kaya nagkari ni Apo Diyos ko na nang umayak to manentap nun alayin kayo. So, kitain tayo dito isagsagana ni Apo Diyos, daytoy biyag tayo. Ten nga, kapsa. Kaya at adapay nga tarigagayan tayo masidikin ni Apo Diyos. Sabali pa nga maawatan tayo, amoyo, tipak may sang ipagpakawat na pwede iti mapaspasaran tayo kakabsat serbiti awan sa serbiti kinabaknang noon pa'y kasapulan tayo iti kwarta aglalo tatta kakabsat di mamoy agbalin nga awan kapapayan na digijay apay amoy digiti natagtamaan babaknang da adwan dat kwarta ngem haan nga naliklikan dahito nga banag kakabsat dinala apos ida daytoy nga virus daytoy nga pandemic. So daytoy ti may isang maawatan tayo kapsa ipagpakaawat ti Apo
nga haan nga dayto iti kangrunaan iti biag tayo. Eten nga kabsat pagpag-awat ti Apo nga awan sa bali nga kangrunaan ken kapatgan no di ti agtalik ken kuana ken mangited daytoy biag tayo ken kuana. Eten nga kabsat DJ mangaramid iti anyaman nga kayat ti Apo agtulnog kadagiti pagayatan na. Eten nga kakabsat. So DJ mabalin ko na tayo. So uripay dagot tayo amin siguro. Nagkarkararag tayong may sardeng ko man daytoy. Himapay tuloy-tuloy latta. So kasjay kas lang ti panangipagarup tayo siguro or dagiti daduma. So nasaan si Lord? Ayan ni Apo itatta, di ba? So tattata ka sa pulan ti Apo ayan na. So dayjay. Emo mo yung kinapudno na daytiti ko na ti Apo Saan nga nagrecap ti lapayag ti Apo tapnon saan na nga mangig dayjay araraw tayo. Haan nga nakukot ti imana tapnon saan na nga mabalinti mangisalakan. Namuyo ken ni Daniel nagkararag ni Daniel kabsat iti Daniel chapter 10. Nagkararag ni Daniel ngem napalabas dagiti aldaw haan nga nasungbatan dayjay kid daw na. Kuna na pay diditigi ko saan nga nangan nagayon na ni Daniel iti agarot talo nga lawas. Awan ti impapaunig na kakabsat. Tatalagang ko masidegkin ni Apo Dios. Ket siguro ti panaglablabas dagiti aldaw ururayan na dayjay sungbat ni Apo Dios. Daniel ngem naguni wenno nagsaw ti Apo ditoy di Daniel chapter 10 verse 12 kunana idin kinunana kanya ti kunan ni Daniel. Idin kinunana kanya di kagbuteng Daniel tananipod ti panangipapusom nga umawat ken agpakumbaba iti sangwanan ti Dios mo dagiti saom na ipangagda ket umayak gapu kadagiti saom madaydayaw ti Apo. So manipod ditoy kuna ni Apo Dios idi pelaeng nang rugi ka nga nagkidaw, nagdawat, nagparintumeng, nagkararag. Una na, dinengeg kon ti asog mo, di araraw mo, madaydayaw ti Apo. So, naglagipen tayo kabsat, si didingeg ni Apo Dios. At dati Apo, nga dumdumngeg karigiti araraw ti tunggal may sa kanya tayo. Han na tayo nga paayan ti Apo, han na nga ipaidang oray pa di tulong na, tulungan na tayo. Iten nga kakabsat. So kararag tayo ti daytoy nga gundaway kakabsat. Ket manen nang runa itatta kasapulan dagiti frontliners tayo ti adadupay nga kararag kakabsat. So ikarkararag tayo ida. Kararag tayo ni Sister Christian, ni Sister Hanela, ni Sister Maya, kararag tayo ida kabsat. So adada kadagiti daldalan ipagbanbantay. So kararag tayo met ni Sister Manel, ni Sister Makon ken kadagiti kakadwada kaputa naduma-duma nga tattao ti umasidig kanyada kakabsat ket siyempre di ko natay nga ruden hantay nga makita dito kabusor tayo. So kararag tayo da ni Sister Gay, kararag tayo met. Uray pay ni Sister Mavic Garbida, kararag tayo. Nurse Isuna Ijay Mariano Marcos Memorial Hospital, bali daughter-in-law ni Ma'am Nita, kararag tayo met ni Apo ti tumulong ken bangaywan. Kadakwa ken kuana kakabsat ken kasamit ten kararag tayo ni Sister Karen, iti kakabsat ti Apo, ti CCF ijay sa baling nga nasyon, Sister Eva, ni Brother Maki, Sister Gina, Sister Brenda, so kararag tapnon ni Apo ti tumulong ken bangaywan kadanyada.
Kadagiti ayan nyo, kadagiti pagtaingan nyo, mabalin nyo ti makipagkararag kada kami kakabsat. Kaya dawatin tayo ti nananay nga tulong ni Apo Dios. When gayam, siguro ti may sapay nga lagipen tayo itata, ket oripay dagitay kakabsat nga naayat, dagiti tumultulong mangmangted kadagitay tulong when ti taraon kanen kadagiti frontliners kadagiti kakabsat nga awanan. So agyaman kami met kanyayo kakabsat ket ni Apo makikita na dagiti sakripisyo yo, bendisyonan na kayo ni so madamdama maipanggip ka dito danto ti siguro kahit kung ibagamit kanya tayo at dumog tayo man kabsat kantayin tayo kantayin mi dito no muyo kabsat mabalin yung ti makipagkanta. In Christ alone I place my trust. Agtalik tayo laing ken ni Apo Dios kakabsat. Kakararag tayo met ni Faith, ni kaanakan nga Faith, ni Manang Ragel, ni Brother Oni ken Onin. So kararag tayo kabsat. Madaydayaw ka Apo, may tantanok ka o Dios. Lord, tiday ito yung gundaway ket biyang miti umasidegken ka o Diyos. Diyaman kami ta kinunan nga umasideg kami ken ka ket sika umasideg kan tumet kada kami. Agyaman kami ta saan kang adayo kada kami o Diyos. Agyaman kami ta adda ka nga kan kanayon iti sibay mi. Agyaman kami ta saan na kami nga baybayan.
Agyaman kami sikat ti Dios nga mangisag sagana kadagiti kasapulan mi Apo. Ket Lord God, ti daytoy gundaway, Lord, umasideg kami ken ka itinagan ni Apo mi si Kristo. Kang runan na ti daytoy ang kanito Apo nga adda o Dios ti yeg nga agraraira gaputi panagwaras o Dios daytoy nakaapamak nga virus Apo ti COVID-19. Yung ti daytoy ganito bigbigen mi o Dios nga awan ti nabilbileg no saan nga sika. Bigbigen mi Apo nga sika tinaindaklan nga Dios. Man nakabalin nga Dios. Kapuna Apo daydayawen da kay tantanok da. Ti daytoy gundaway Lord ibabait mi nga kararag dagiti frontliners mi Apo. Dagiti adda kakabsat mi nga adda kadagiti daldalan nga banbantay tapnon agmonitor kadagiti salon at dagiti kakabsat nga lumasat bendisyonam ken aywanam kadiida. Karkararag mi Apo ni Sister Christian, ni Sister Hanela, ni Sister Maya, ni Sister Gay, tapnon bendisyonam aywanam idaman nakabaling nga Dios. Apo tinapigpig sa alaeng Apo nga resistensya ti bagida so ti pay mo kadakwada. Tapnon Lord God sa lukubam ida uray pay ket maiwanan dalaeng nga Dios. Apo adda digitay mabalin da pay ti panagdanag mabalin ti pasay pamilyada gapo kaday ti unay Apo nga trabaho da ita. Ngem Lord sika kaditi mangted ti talget kadakwad ti pamilya nga panawan daw Dios. Ay wanam ida man nakabalin nga Ama. Ket ken ka ti pangitalkan mi kadagitoy tapdon maprotektaran daw Dios. Hinggana nga malpas daytoy Apo nasalun at da, natalged da, naballegi da. Gapoy tinagan ni Apo mi nga si Kristo. Madaydayaw ko Dios. Karkararag bimet Apo uray pay da Sister Manel, Sister Makon ken kadagiti kakadwada. Tapnon sikat mga iwan met kadakwada o Dios. Tarabayan ida. Ket Apo sa lukubam laeng ida, mabentidaran ni Apo mi nga si Kristo ket maiwanan da Apo. Madaydayaw kaunan. Ti tunggal may sa kararag mi ti daytoy kanito. Tapnon sikat ti mga iwan. Ket uray pay ti sibubukel nga paset ti familia mi Apo aywanan ken tarabayen kung sibubukel nga kongregasyon ti CCF Christ Centered Fellowship itagay mi ken ka tapnon sika Apo ti mga iwan uray pay kadagiti kakabsat mi nga adda kadagiti sa bali nga lugar sikat tumulong ken mga iwan kadakwada o Dios kararag mi ti daytoy kanito Apo ti proteksyon ken kasamitin Apo ti napinpintas nga salunat ti pay mo kadakwada ken dagot ni amin man nakabalin nga Dios. Ket Lord God, idaytoy kanito ori pay ti panakaisagana dagiti kasapulan mi agtalged kami ken ka ta amumi nga saan na kami baybayan ket itapay laeng Apo gyaman kami ta mamati kami nga provide mo dagijay insagana mo dagijay o Dios. Madaydayaw ka unay Apo, madaydayaw ka. Agyaman kami Lord God. Ket Apo, karay biso amin nga namati, ti mensahe Apo nga ipakpakawat mo, iso ti panagtalged ken ga, ti panangipapuso, ti panagserbi ken ga, panangipapati, kadagiti banbanag o Dios, iso da Apo nga alagaden ken kayat mo Apo nga ramiden mi bendisyon na. Uray pay dagiti kakabsat mi, nga awan pay ken ka, Lord tulungan mi da, alinan dati umasideg ken matanda, nga si kalaeng o Dios, kang runaan na tinaytoy gundaway. Ket Apo mangagas ka, mangisalakan ka, mangpadileg ka tinagan niya po mi Hesus Kristo. Madaydayaw ka. Lord karkararag mi met uray pay Apo dagiti kakabsat nga tinamaan ti COVID-19. Tapnon si kakaditi mangsagid kadagiti bibiyag da Apo. Ipaay mo kadakwada tinapigpigsa nga salunat ken ti totally Apo nga panakaagas gapoy tinagan ni Apo mi nga Kristo. Lord,
Tiday ti gundaway apo kararag mi tapnon Lord God adu ken apo lumabalin dagup da amin Dios ket makalasad da karigitoy. Yes. Sa bali mapadayawan no san nga siga. Yes. Ta siga ti Dios nga nangaga. Met dagiti mangagas, dagiti doktor, dagiti nurses tapnon aywanam ida apo adda panagbannog ti bagida, panagkapoy ti bagida. Ngem sikat mangpapig sa kadakwada o Dios. Agasam ida, karigiten yaman apo nga marikrik-nada. Yesu Kristo. Uray paya po ni Sister Mabig Garbida, sikat tumulong gen kwa na po, ti panag-duty na, di jay Mariano Marcos Memorial Hospital, sikat tumulong gen kwa na po. Yes. Lord God, pukaw ti dandanag, buteng, yung talged laeng, tadaken kwa na, Yes, Lord. kitapo, nabalegi laeng iso na tikan kanayon. Bendisyon na met, uray pa'y ti familia daw Dios. Madaydayaw ko na ikarkararag bimet ni Sister Karen, Sister Eva, Brother Maki, Sister Gina, Sister Brenda, ni Brother Oni, ni Brother Onim, ken dagiti so amin o Dios nga kapsat mi, paset ti pamilya mi nga da kadagiti sa bali nga nasyon, ni Manang Raquel, ni Faith, ken dagup amin o Dios nga paset ti pamilya ti tunggal may sa nga da kadagiti adda yung anong lugar. Bendisyon mi da. Tapnon talged ken pan nakaiwan laing met da kadakwada. Yes, Lord. Madaydayaw ka apo. Apo ti daytoy gundaway ibabayad mi pay ni kararag dagiti kakabsat mi isuda apo nga naayat nga tumultulong kadagiti Yes, God. padami nga Pilipino apo. Yes, yes. Tapnon maisagana dagiti kasapulan da. Dagiti kakabsat mi nga noan niya ti adda kadakwada ket iburburay da. Lord bendisyon nam ida. Yes. Apo dagitoy nga raramiden da ket saan nga aglabas nga awan kapapayan na ngem makitkitam dagitoy apo ket Lord isagsaganam tinapintindas nga bendisyon at Yes, adu nga Lord. bendisyon kadakwada apo. Thank you, Tulungan mi Jesus. daw Dios. Tulungan mi da. Ti nasyon mi nga Pilipinas itag-ay miken ka tapno na po sikatin ang nanay nga trabaho. Aywanan na kami uray pay ti daytoy nga rabi Dios ngayon kami panaginana. Talged apo ti magunod mi. Madaydayaw ka unay itinagan ni Jesus. Amen. 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 So itultuloy tayo kabsat ti agigin nararag. Adu kakabsat ti banbanag pay nga aramiden ni Apo Dios kanya tayo. Eten nga kakabsat. Ket adda ti nagsasaritaan mi dayto ken ni pastora ket kahit kayo met nga i-share kanya yo. Dahil ket awan ti connection na, dahil kumaslahan nga iso ti mangted kakabsat ti panakaprotektar. Ngayon, simbolo laeng. Moyo DJ naramid idiniwa, da Moses idadada ijay Ehipto, nga nangipanda ti nalabaga, dara. Ijay bautek ko na ijay intirwangan da, kakabsat. Tapnon, amin nga adda kasjay kada iti ruruangan da naiwanan da ket awan ti kaya nasawin limabas ti anghel ni patay. Kaya kung una kini pastora nga tanora mi den dayto met daytoy mangipantayo ti nalabaga kayla mabalin laso ijay tuktuk tiri daw ruangan kabsat dayto ket bautek simbolo laeng daytoy kabsat simbolo laeng na ito DJ ipakpakita tayo nga adda ni Apo Dios nga mga aywan. Eten nga sa 2-in-1 pa parang direct frontliners. ngayon 2-in-1 pa frontliners red da. Hantay magipwa ka iti laso for frontliners. Po para Red kay nga laso. frontliners tayo. Ken maudi nga sa Andun mas nini ng tensi. kumanta kami ba ti maysa? Kahit kung ikid daw kanya tayo kakabsat, ala tunggal may sa kanya tayo kay adda kasapulan na itatta. Ngayon, no adda ti mabalin tayo nga itulong kadagiti mabalin karuba tayo, pada tayo nga amu tayong kasapulan ti tulong, ipaay tayo kakabsat.
So dayjay dati pang panunutik pa, panunutik may nga aramiden kas parigan no nyat kasapulan jay may no kasapulan at bagas tited tayo kas jay at baka kidimit no dildilata kin napunugayan ti dildilata di balaydan so dayjay na nagpintas man lig so kung nakikuha na ipasubli day ti bayanihan nga bayanihan spirit nga idiun unana aso iti mararami de napuutak pala yung digijay do da idit agpatak der ti balay dagiti karkaruba mapanda tumulong kasjay no dagparti ti baboy parti ti baka mapanda tumulong nga awan pampanunutin da nga ditay bayad na sukat na ket makitkitak da post jay dalik jay Isabela absat gabur ti tulong nga dagiti frontliners nakapinpintas na din nga absat. So noon niya di mabalintay ng itulong, niya di mabalintay ng ited aramiden tayo. Din nga absat nang ipakita nga may sa tayo ken kakabsat makitkita ni Apo Dios ni Gijay. Amen. Bangi bangkanta kami pa ni may sa ni Manang ko, Manang Raquel, kumusta kayo dito Dubai, ni Faith? Sapay ta nasalon at ken naragsak kay laeng natalged kayo nga dali. Sister ni Brother Federico. Kumusta kayo, Kapsat? Ay, oo, Spain yan, Well, diba? Spain. Ingat-ingat. Doble ingat kayo. Paritay kita Kapsat tayo Jabra, Ilocos Sur, Hawaii. Dadapay Kapsat. Page 198, kada kitay green nga himno. Page 198. Kasla Gloria at Magna Kekuana. Kasla Gloria at Magna ken Jesus anay at kanyang penken at kararwag din. Nailangita naragsak ti marinak ti denana daydayawek ti aput Gloria kasla Gloria at Magna ken kuana kasla Gloria at Magna ken kuana ti sakay dalan na ngagturungin jay Gloria naragsak ti Magna ken maringnam nga addakat sa linong tipayak na agdawat si Mama Taleka nasang itimagipag na inilawag ken kuana amin narigat isut Gloria la Gloria at Magna ken kuana kasla Gloria at Magna ken kuana isa ka idalan na ngagturungin jay Gloria naragsak ti Magna ken kuana uga kapsat maawis kayo nga ijay agnanayon na Gloria imangisalakan day tatkal kaligaguman na amagita day ti Gloria na kasla Gloria at Magna ken kuana kasla Gloria at Magna ken kuana isa ka idalan na ngagturungin jay Gloria naragsak ti Magna ken kuana kasla Gloria at Magna ken kuana kasla Gloria at Magna ken kuana isa ka idalan na ngagturungin jay Gloria naragsak ti Magna ken kuana. Amen. Naragsak
sak ti magna, makipagna, ken ni Apo tayo nga Jesus. Amen. Amen. Nibag nga rabi tayo amin, kakabsat. Kaya kakadwa tayong tumanen into no sumakas. Yun kanya tayo, agan anad tayo, kakabsat. Stay at home. God bless.